हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पे मैंने आज आम वीडियो रे डिस्कशन करवा तुम इम्पोर्टाट लॉर्ड मैकेल नीति प्रीवियस क्लास आम किसी डिस्कशन करदे से क्लास 1 थिला। क्लास 2 आम लॉर्ड मैकेल नीति विषय डिस्कशन करवा। से कहूँ 1835 मसीह कंपानी कार्यकारी परिषदर आईन सभ्य लॉर्ड मैकेल इंग्राजी माध्यम भारतर आधुनिक पश्चात शिक्षार प्रचलन हेब बोली सरकार निष्पत्ति शुणाइले। किए ना लॉर्ड मैकेल से कहले जे इंग्राजी माध्यम आधुनिक पश्चात शिक्षा कौन डेभलपमेंट हो पार बोली से जुक्ति सरकार से जिन आनी करें। तांकर जुक्ति थिला जे भारत में प्राचीन शिक्षा यथेष्ट नुह आहरी शिक्षा दरकार। पुणी देशर लोक मानू समूह भाव में आधुनिक शिक्षा देवाकू सरकार एते मात्रार अर्थ खर्च करने प्रस्तुत नथिले। एक से कहते समूह शिक्षार डेभलपमेंट करेंगे कि द्वितीय कौन कहते पैसार अभाव एत पैसा अच्छी कि से भारत में खर्च करने अराजी थे। तेणु अल्प केतकू इंग्राजी माध्यम आधुनिक पश्चात शिक्षा प्रदान कले सेमानक माध्यम शिक्षा और ज्ञानर आलोक अन्य पाखे पहुँचब। ता छड़ा किछि लोक शिक्षित हेले किराणी और निम्न श्रेणी काम लगी सहजरे लोक मिलजिबे। इंग्लैंड रू किराणी आनी भारत में शासन परिचालना करने खूब व्ययबहुल हे बोली से माने भल भाव जानी कारण आमर ये जन को पढ़े किराणी रखा आउ बिलातर बा इंग्लैंड रू मगेकी रखा आकाश पाताल फरक अच्छे। मातृभाषा माध्यम आधुनिक और पश्चात शिक्षा प्रदान कले और इंग्राजी को द्वितीय भाषा रूपे अध्ययन कले भारत में उपनिवेशवादी स्वार्थर हानि हेब बोली इंग्रेज सरकार को जनाथिला। तेणु मातृभाषा शिक्षा प्रति यथेष्ट ध्यान दिगला ना तांको भाषा को अधिक प्रोवाइड कला जहाँफल आम मातृभाषा को दिगला ना। माइकेल द्वारा प्रणीत शिक्षानीति को इंग्रेज सरकार शेष पर्यंत पालन कले। जो शिक्षानीति से काढ़ी यह को भारतर आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवी मैंने कौन कले विरोध कले जहाँफल लोकाल लांगुएज जोराक आमर जोराक भाषा अच्छी से भाषा को कौन कले पाश्चात्य भाषा को बोली से आधुनिक भाषा केवल इंग्रेज को प्रोवाइड कले। अनेक इंग्रेज बुद्धिजीवी सरकार यह नीति को समर्थन कले ना। इंग्रेज बुद्धिजीवी कहले ना ये ठीक हो ना से मतरे भारतर सबू लोक शिक्षित करने लगी सरकार दायित्व नेबा कथा। स्वयं उपनिवेशवादी इंग्रेज सरकार निज नीति को जुक्तियुक्त बोली दाबी करी पारु नथिले। फल कौन है ना 1854 मसीह वुड्स डेस्पाच नाम शिक्षा संबंधी एक दस्तावेज सरकार प्रस्तुत कले। वुड्स डेस्पाच यार प्रणेता थिले कंपानी नियंत्रण बोर्ड सभापति चार्ल्स वुड। तांकरे नामांकन रे वुड्स डेस्पाच नाम गोटे कौन है दस्तावेज प्रस्तुत होला। यही दस्तावेज अनुसार सरकार एणिकी गण शिक्षा को कौन करिवे महत्व देवे बोली आश्वासना देले। केवल उपर स्तर में अल्प किछि लोक मानकु शिक्षा देई सेमानक सामाजिक शिक्षार भार नेब बोली कही सरकार निज दायित्व मुक्त हो गले। फलस्वरूप कौन है ना प्रत्येक प्रदेश में स्वतंत्र शिक्षा विभाग गठित है। कौटी कौटी मन रखते 1857 कलिकता बॉम्बे और मद्रास रे तीनोटी विश्वविद्यालय स्थापन करागला। गोटे कलिकता करागला, गोटे बॉम्बे रे करागला, गोटे मद्रास रे करागला। बंगला लिखित प्रसिद्ध आनंद मठ उपन्यासर लेखक बंकिमचंद्र टाटा थे प्रथम भारतीय जी 1868 विश्वविद्यालय उपाधि लाभ करते। देश ये सब इंपोर्टाट पे मन रख 1868 विश्वविद्यालय उपाधि लाभ करते किए तुम ना बंकिमचंद्र टाटा जी आनंद मठ पर। देशर अनेक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करागला। मन रखता ओडिशा रे प्रथम 1868 होता किए ना तुमर कॉलेज होता। सेठारे कॉलेज शिक्षार प्रथम 2 वर्ष मात्र पढ़ा लगी व्यवस्था था। 2 वर्ष मात्र पढ़ी पारू सेठार उत्तीर्ण हेले छात्र मैंने कौटी जाते कलिकता प्रेसिडेंसी कॉलेज में नाम लिखाऊे कारण आउ ता उपरस्थ जमी आमर ये उत्कल विश्वविद्यालय रहा, रेभेन्सा विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार विश्वविद्यालय भी होगा। उच्च शिक्षा आमको पदाक जावा पड़ूनी कि से कौन ये कॉलेज पढ़ले कटक में प्रथम 1868 मसीह होता। तापर से पढ़े तुम कलिकता प्रेसिडेंसी कॉलेज को जाऊल। परवर्ती समय कॉलेज को स्वनामधन्य इंग्रेज प्रशासक टी रेभेन्सा नाम नामित कर रेभेन्सा कॉलेज कहला जोटा आम कटक सर्वपुरातन कटक नु पूरा ओडिशार सर्वपुरातन 1868 मसीह स्थापन कराइला। तापर पढ़िया वुड्स डेस्पाच कौन करते जो आनते कौन आनते देखिए। वुड्स डेस्पाच कौन आनते ना नियंत्रण बोर्ड सभापति
ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। କ'ଣ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 1853 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1854 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ପ୍ରୟାସରେ ଚାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଟା ଥିଲା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ପରେ ଭାରତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ। 1857 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ କଲା? ପାଇଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ କେମିତି ଘଟିଲା ଦେଖ। ଆଧୁନିକ ପଶ୍ଚାତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଚାଟଶାଳୀ, ମକ୍ତବ, ମାଦ୍ରାସ, ଟୋଲ୍ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରାଗଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଇଂରେଜ ସରକାର କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗ କଲେନି। ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। 1844 ମସିହାରେ ନିୟମ ଜାରି ହେଲା ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଲାଗି ଇଂରେଜ ଜ୍ଞାନ ଜରୁରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯେଉଁ କରିଦେଲା ଯେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ତୁମକୁ ସରକାରୀ, ଆମେ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ମଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଆସୁଛି। ତାର ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହେବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ କ'ଣ ନା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କେବଳ କିରାଣୀ ବର୍ଗ ତିଆରି କରି ଶାସନକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବିଦେଶ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଦର କରିବେ। ଫଳରେ ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର କ'ଣ ହେବ? ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜୀର ମହନୀୟତା ପ୍ରଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଭାବୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଥିଲେ ନା, ସେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଗଭର ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ। 1886 ମସିହାରେ ମୋଟ ଆୟ 47 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ସରକାର ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆକଳନ ହେଲା 47 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେତେବେଳୁ ରହି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉନି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, 47 କରୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଦେଶ। ଏବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶ ଡେଭଲପ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଏବେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ଏବେ ଯଦି ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଦେଖ ପ୍ରଥମତମ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ତୁମର ହେଲା ଏଇଠି ନା, ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ତୁମର ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ତୃତୀୟରେ ତୁମର ଆସିଲା ହାଇସ୍କୁଲ। ଚତୁର୍ଥରେ ତୁମର ଆସିଲା କ'ଣ? କଲେଜ ପରେ ପଞ୍ଚମ ତୁମେ ଗଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନା ନାହିଁ? କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇ ତୁମେ ଆସିଲ? 5-6ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ତୁମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର। ତାପରେ PG PhD ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତୁମେ କରିକି ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ସରକାର କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ହେବ କି? ଚିନ୍ତା କଲ, ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ସରକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବେ, ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ କି? କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏବେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କେଉଁଠୁ ତୁମର ପିଲାମାନେ ନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଗଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।